मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन, मुझे सिंध के सलाम सलाम सुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बख़ैर, गुड मॉर्निंग। आऊं तव्हांजो पंहिंजो मेज़बान इरशाद जागीरानी सलाम सद में हाज़िर थी चुको आहियां इन उमेद सां तव्हां बिल्कुलु ठीकु ठाक हूंदो, ख़ैरियत सां हूंदो, मज़े में हूंदो। ऐं जेकॾहिं न आहियो त पोइ तव्हांजे लाइ असां दुआऊं कंदा आहियूं ऐं जेकी दुआऊं दिलि सां कबियूं आहिनि उहे अगदियूं ज़रूरु आहिनि। सुबुह सुबुह जो पहर आहे अॼु, माशाअल्लाह ख़ैरनि सां अंगारे जो ॾींहुं आहे, 2 जून आहे अॼु। तारीख़ जेकॾहिं कंहिंखे मालूम करणी हूंदी आहे त पोइ अक्सर माण्हू या त टीवी ॾिसंदा आहिनि, मेज़बान ॿुधाए छॾींदा आहिनि, या अख़बार पढ़ंदा आहिनि। सो अॼु आहे 2 तारीख़ जून महीने जी। सो उमेद कयूं था त रोज़ जीअं अॼोको ॾींहुं बि तव्हांजो सकारतो गुज़रंदो, सुठो गुज़रंदो। बाक़ी जेका ओवरऑल सूरत हाल आहे सॼे मुल्क जी, लॉकडाउन खां पोइ जी जेका कशमकश आहे उन में इलाही कम रहिजी विया आहिनि, इलाही प्रोजेक्ट्स रहिजी विया आहिनि, इलाही माण्हुनि जा ईअं खणी चऊं त तमामु वॾा जेकी कम आहिनि उहे बि रुकिजी विया आहिनि, नंढा नंढा कम बि रुकिजी विया आहिनि। सो इन सूरत हाल में घर जो जेको माहौल आहे उहो बि थोरो माना ईअं डिस्टर्ब आहे। ॿार जेकी ख़्वाहिश कंदा हुया या चवंदा हुया या जिन जी उमेद हुई त ईद वॾे पैमाने ते मल्हाईंदासीं, या वरी असांखे वालिद साहिबु घुमाइणु वठी वेंदो, पिकनिक कराइणु वठी वेंदो, असांखे हीउ वठी वेंदो, हीउ न मिलियो, आईफोन न मिलियो, टैबलेट न मिली, हीअं न थियो, हूअं न थियो, इन्हनि समूरनि कैफ़ियतुनि मां हिन वक़्तु सभिनी जा ॿार गुज़रनि था। ऐं यकीननि उन्हनि खे टाइम ॾियण जी ज़रूरत आहे, उन्हनि जूं ख़्वाहिशूं पूरियूं करण जी ज़रूरत आहे। वित ऐं वस आहे, हर वालिद, हर ईअं खणी चऊं त अमड़े चाहींदी आहे त उनजो ॿारु, उनजो बछड़ो ख़ुशहाल हुजे, सुखियो सताबो हुजे। पाड़े में जेकॾहिं का शइ कंहिंखे ॾिसे थो त उहा शइ हुनजे पुटु वटि बि हुजे, हुनजे औलाद वटि बि हुजे। पर इहे समूरियूं शयूं अहसास कमतरीअ जो अहसास बि ॾियारनि थियूं ऐं ॿारु मायूस बि थी वञे थो। इन ॾिस में हिन वक़्तु ज़रूरत इहा आहे त तव्हां पंहिंजनि ॿारनि खे टाइम ॾियो। लॉकडाउन खां पोइ ॿार बि डिस्टर्ब थी विया आहिनि, घर में रही रही बोर बि थी विया आहिनि। थोरो हल्के पैमाने ते जेकॾहिं पसगरदाई में को नंढिड़ो पार्क आहे, को वॉकिंग ट्रैक आहे, त तव्हां उनखे टाइम ॾियो ऐं उन्हनि खे घुमायो फिरायो ऐं उन्हनि खे इन ॻाल्हि जो अहसासु ॾियारियो त बाबा ॻाल्हि इहा आहे त सॼी दुनिया डिस्टर्ब लॻी पई आहे। कुझु माशी हवाले सां बि पाण धकिजी चुका आहियूं ऐं कुझु हथु बि जेको आहे सो पाण ज़ोरीअ असां थोरो तंग बि करे छॾियो आहे। इहो सिर्फ़ु इनजे करे त ईंदड़ ॾुखियाईअ में असांखे, जीअं चवंदा आहिनि वॾा, त उहो कुझु कजे जो औखीअ महिल कमु कजे, या उहो कुझु कमु कजे जेको ईअं खणी चऊं त वसंतीअ महिल कमु अचे। माना जंहिं महिल मींहुं पवे, बरसाति पवे, तूफ़ान अचे, आंधी वांधी अचे, त उन वक़्तु 2-4 रुपया तव्हां वटि समर साण हुजे ऐं तव्हां कंहिंखां घुरण जी तकलीफ़ न कयो। माना कंहिंखां हथु टंगण खां बहितर आहे कंहिं वटि त तव्हां हथु पंहिंजो पाण ई रोके छॾियो ऐं उनखां पोइ जॾहिं ॾुखियो को वक़्तु अचे थो त तव्हां उन वक़्तु उहे पैसा कतबु आणियो या उहा शइ कतबु आणियो जेका उन वक़्तु तव्हांजी ज़रूरत खे पूरो करे सघे। सो पंहिंजनि ॿारनि खे हिन वक़्तु तरबियत ॾियण जी ज़रूरत आहे ऐं सुठी तरबियत में इहा ॻाल्हि बि शुमारु थिए थी, इहा ॻाल्हि बि काउंट थींदी। तव्हांजी जेका ॿारनि जी तरबियत आहे उहा पीढ़ खां वठी करे सभिनी मामलनि, मसइलनि, अहसासनि, कैफ़ियतुनि सां गॾु हुजे। अॻिते हली करे उन्हनि खे जेका ज़हनी सघ मिलंदी या जेको ज़हनी शऊर मिलंदो उहो वॾपण वारो हूंदो। कॾहिं कॾहिं असां वटि अहिड़ा ॿार बि असांखे मिली वेंदा आहिनि जेकी ॻाल्हाईंदा आहिनि, जॾहिं गुफ़्तगू कंदा आहिनि त पोइ असां उन्हनि खे इहो जुमिलो ज़रूरु चवंदा आहियूं त तव्हांजी जेका एज आहे, एज जेका आहे, उमिरि जेका आहे सा उनखां वधीक तव्हांजी गुफ़्तगू ॾाढी सुठी आहे, उनखां वधीक तव्हां ॻाल्हायो था पिया, तव्हां लॻो नथा, तव्हांजी उमिरि जेका ॿुधायो था उमिरि तव्हांजी नंढी आहे ऐं ख़्याल तव्हांजा वॾा आहिनि। सो ख़्याल जेकॾहिं वॾा करणु चाहियो था त पाण जेकी वॾा आहियो तव्हां पंहिंजी गैदरिंग्स में पंहिंजनि ॿारनि खे सुठी तरबियत ॾियो ऐं उन्हनि खे सभु कुझु सम्झायो। ज़िंदगीअ जो हिकिड़ो पैरामीटर जेको तव्हां पंहिंजे लाइ कतबु आंदो आहे उहो समूरो सम्झायो त कीअं ॾुख सुख में कीअं पंहिंजो मयाना रवी कजे ऐं कीअं किफ़ायत शारी कजे ऐं किथे कहिड़नि माण्हुनि सां कीअं मिलणो आहे, कहिड़ी संगत सां उथिणो आहे, कहिड़ी संगत सां न उथिणो आहे, न वेहणो आहे। ऐं महिरबानी करे पंहिंजनि ॿारनि ते थोरी नज़रसानी बि कंदा कयो। इलाही वक़्तु तव्हांखे मिलंदो आहे पर असां वटि चयो इहो वेंदो आहे त वक़्तु न आहे, टाइम न आहे। इहो हिकिड़ो जुमिलो आम थी वियो आहे, टाइम न आहे, टाइम कढणो पवंदो आहे। टाइम आहे ई आहे, जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदव न टाइम कढंदव तव्हांखे टाइम हूंदो। ऑफिस खां जॾहिं मोटो था 2-4 मिंट जेकॾहिं पंहिंजे कंहिं ॿार खे मुखातिबु थी करे हुन सां ॻाल्हाईंदव ऐं जेकॾहिं हुन सां कचहरी कंदव त हू बि थोरो बोरी तारी कैफ़ियत मां निकिरी ईंदो ऐं तव्हांखे बि सॼी ख़बर पइजी वेंदी त तव्हांजो ॿारु हिन वक़्तु छा सोचे रहियो आहे ऐं कहिड़ी कहिड़ी एक्टिविटीज़ में ई मगन आहे। सो पंहिंजा ॿार जेकी तव्हां आहिनि उन्हनि जो ख़्यालु तव्हांखे रखिणो आहे। ऐं ॿी वॾी ॻाल्हि इहा आहे त कॾहिं बि जेकॾहिं को ॿारु तव्हांखां को सुवालु करे थो त उनखे उनजो प्रॉपर जवाबु ॾियण जी कोशिशि कंदा कयो। अक्सर वालिदेन ईअं हूंदा आहिनि, उहे पंहिंजे मसरूफ़ियत में हूंदा आहिनि
पंहिंजे ऑफिस जे फाइल्स में महव हूंदा आहिनि या मोबाइल या टैबलेट में लॻा पिया हूंदा आहिनि, त पोइ जेकॾहिं को ॿारु सवाल करे छॾींदो आहे त पोइ उनजो जवाबु हू न ॾेई सघंदा आहिनि या इग्नोर करे छॾींदा आहिनि या चुप रहंदा आहिनि, त पोइ उन सां बि ॿार जी जेका ज़हनी कैफ़ियत आहे उहा डैमेज थिए थी। तव्हां खां ॿारु जेकॾहिं हिकु भेरो पुछे थो तव्हां हुनखे जवाबु ॾियो, ॿियो भेरो पुछे थो तॾहिं बि जवाबु ॾियो, टियों भेरो पुछे थो तॾहिं बि जवाबु ॾियो, ख़ुदि एतमादी ॿार जी इन में वधंदी आहे। सो इन में बिल्कुलु बि ईअं खणी चऊं त लापरवाही न कयो, पंहिंजनि ॿारनि खे मुकमल टाइम ॾियो ऐं तव्हांजा ॿार जेकॾहिं हिकु शइ हर पुछनि था त तव्हां हुनखे हर जवाबु ॾियो। इन सां थींदो ईअं त जॾहिं तव्हांजा ॿार ॿाहिरि निकिरंदा, जॾहिं कंहिं ॿी गैदरिंग में वेंदा, जॾहिं महिमाननि सां मुखातिब थींदा या स्कूल में कंहिं अहिड़ी तक़रीब में शिरकत कंदा त उते बिना झिझक माना उन्हनि खे हिकिड़ो कॉन्फिडेंस हूंदो, उन्हनि खे एतमाद हूंदो, ॻाल्हाइण जी उन्हनि में सघ हूंदी ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते ॻाल्हाए सघंदा, उन्हनि खे ख़बर हूंदी त हीउ मामिलो कीअं थींदो आहे, हीउ ईअं छो थींदो आहे, छो त तव्हां उन्हनि खे ॿुधाए छॾींदा आहियो। नंढी नंढी ॻाल्हि जेका पुछा कंदा आहिनि उहा तव्हां उन्हनि खे ॿुधाए छॾींदा आहियो। सो पंहिंजे ॿारनि जी तरबियत तव्हांजे हथ आहे, तव्हांजे बिले आहे। ख़ासि तौर ते अमड़ियूं घणो टाइम स्पेंड कंदियूं आहिनि ॿारनि सां, सो उन्हनि खे सुठियूं ॻाल्हियूं बि ॿुधाईंदा कयो, इस्लाही ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा कयो, दीनी ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा कयो, शौरी ॻाल्हियूं बि ॿुधाईंदा कयो। इन सां ईअं थींदो त जॾहिं हू वॾा थींदा, चवंदा आहिनि न पीढ़ मज़बूत हूंदी त पोइ जॾहिं इमारत मथे खॼंदी आहे त पोइ इमारत बि मज़बूत हूंदी आहे। सो जेकॾहिं बालकपण सुठो गुज़रे थो ऐं सुठनि सनीहनि सां, सुठनि मैसेजिस सां, सुठे अख़लाक सां, सुठी सीरत सां तव्हां जेकॾहिं उहा बालकपण वारी ज़िंदगी उन्हनि जी संवारींदव, सींगारींदव, त जॾहिं वॾा थींदा, जॾहिं नौजवान थींदा, जॾहिं जवान थींदा, त पोइ यकीननि आउं चवां थो त तव्हांजो सर फ़ख़्र सां बुलंद हूंदो जॾहिं चवंदा त हीउ फलाणे जो पुटु आहे, हीउ फलाणे जी न्याणी आहे, केॾी सीरत वारी आहे ऐं केॾो बाख़लाक नौजवान आहे। सो इहो तव्हांजी फैमिली जे लाइ तमामु घणो ज़बरदस्त आहे। ऐं ॿारनि खे वरी गुज़ारिश कंदुसि जेकी नौजवान असांजा हिन वक़्तु टीवी ॾिसनि था पिया, उहे बि अॼुकल्ह पंहिंजी विंतुर में, पंहिंजी एक्टिविटीअ में तमामु घणा महब थी विया आहिनि, उन्हनि वटि बि टाइम जी किल्लत आहे। वॾी ॻाल्हि इहा आहे त टाइम सभिनी वटि न आहे। सो टाइम जेकॾहिं तव्हांखे आहे या थोरो टाइम कढी सघो था त तव्हां पंहिंजे वालिदेन सां टाइम स्पेंड कयो, पंहिंजे बुज़ुर्गनि सां वेंदा कयो। अक्सर असांजे घरनि में का नानी ज़रूरु हूंदी, को ॾाॾो ज़रूरु हूंदो, या ईअं खणी चऊं त नानो ज़रूरु हूंदो, या वॾी उमिरि जो बुज़ुर्ग ज़रूरु हूंदो। सो उहे कॾहिं कॾहिं कंहिं कुंड में, कंहिं दरीअ जे पासे में वेही करे सुबुह सुबुह जो ताज़ी हवा खाईंदा आहिनि या शाम जो वेही करे ज़िंदगी जा आख़िरी ॾियारा कंहिं यादगिरीअ में गुज़ारींदा आहिनि। सो उन्हनि सां जेकॾहिं तव्हां वेंदो, तव्हांखे ज़िंदगीअ जो एक्सपीरियंस हू शेयर कंदा, तव्हां पंहिंजी ज़िंदगी कीअं गुज़ारींदव, हुननि कहिड़ा लाहा चाढ़ा ॾिठा, हुननि जे ज़माने में छा थींदो हुयो, नसीहतूं, सबक़, सुठियूं ॻाल्हियूं, भलियूं ॻाल्हियूं तव्हांखे बुज़ुर्गनि वटां मिलंदियूं। सची ॻाल्हि इहा आहे, जेकॾहिं तव्हां उन्हनि सां गॾु वेहंदव त तव्हांखे ज़िंदगी जा नवां गस मिलंदा, ज़िंदगी जूं नयूं वाटूं मिलंदियूं ऐं तव्हां पंहिंजो जेको एक्सपीरियंस वञी कंहिं ॿिए सां शेयर कंदव ऐं कंहिंखे का ॻाल्हि ॿुधाईंदव त हू तव्हां मां तमामु घणो मुतमइन थींदो। उहो इनजे करे थींदो त छो त तव्हां जेका ॻाल्हि कंदव उहा ॾाढी वज़नाइती हूंदी, उहा काराइती हूंदी, उहा तजुर्बे जे मरहले मां गुज़िरियल हूंदी। कॾहिं कॾहिं असां ॻाल्हियूं कंदा आहियूं पर पाण गुज़री न आया हूंदा आहियूं उन मरहले मां। सो उहे बुज़ुर्ग गुज़री आया आहिनि, उन्हनि खे वॾो एक्सपीरियंस आहे, ज़िंदगीअ जा लाहा चाढ़ा उन्हनि ॾिठा आहिनि, तकलीफ़ूं ॾिठियूं आहिनि, उञ ॾिठी आहे, बुख ॾिठी आहे, रातिनि जा ईअं खणी चऊं त ओजागा उन्हनि कया आहिनि, या ईअं खणी चऊं त मज़दूरियूं उन्हनि कयूं आहिनि, तव्हांखे पाले ताते तव्हांखे इन मंज़िल ते पहुचायो आहे जो अॼु तव्हां ॾाढा ठठ ठांगर सां ज़िंदगी गुज़ारियो था। इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि जे पोयां हिकिड़ी वॾी महिनत आहे, हिकिड़ी जिदोजहद आहे, पंहिंजनि ख़्वाहिशुनि खे उन्हनि ख़तमु करे तव्हांखे इन मंज़िल ते पहुचायो आहे। ऐं थी सघे थो त के अहिड़ियूं ॻाल्हियूं बि हुजनि जेकी कॾहिं तव्हां ॿुधियूं ई न हुयूं या नवां इंकिशाफ़ तव्हांजे साम्हूं थी वञनि। सो इन्हनि समूरियुनि ॻाल्हियुनि खे अॼु सुबुह सुबुह सां तव्हांखे मैसेज ॾियां थो त इन्हनि समूरियुनि ॻाल्हियुनि ते अमल करण जी ज़रूरत आहे। हिकिड़ी बावकार ज़िंदगी, हिकिड़ी पुरवकार ज़िंदगी जेकॾहिं तव्हां घारणु चाहियो था त पोइ इन्हनि ॻाल्हियुनि ते अमल कयो। सो हिते असां वटि प्रोग्राम में बि तमामु घणा सुठा माना हितां महिमान ईंदा आहिनि, कुझु बुज़ुर्ग बि हूंदा आहिनि, कुझु नौजवान बि हूंदा आहिनि, ज़िंदगी जे मुख़्तलिफ़ शोबनि सां तालुक़ु रखंदड़ माण्हुनि सां तव्हांजी मुलाक़ात कराईंदा आहियूं, उन्हनि जो एक्सपीरियंस शेयर कंदा आहियूं, असां पंहिंजूं ॻाल्हियूं उन्हनि सां शेयर कंदा आहियूं। अॼु बि प्रोग्राम ईअं ई थींदो, अॼु प्रोग्राम लाजवाबु थींदो। अॼु रूह जी ग़िज़ा मौसीक़ी बि आहे ऐं गॾो गॾु मुंहिंजी कचहरी बि तव्हां सां हूंदी। सो हिते नंढड़ी हिकिड़ी साही वठूं था, मोटी अचूं था त महिमाननि सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था। वञो केॾांहुं बि न, असां सां गॾु रहिजो ऐं ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध।
सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं उहे लम्हा अची विया आहिनि जॾहिं तव्हां असां महिमाननि जो तारुफ़ कराईंदा आहियूं। अॼु असांजे प्रोग्राम में केरु हूंदो ऐं कहिड़े मौज़ू ते ॻाल्हाईंदासीं, इहा परूड़ हाणे तव्हांखे थोरी देरि में पवण वारी आहे, छो त आउं तव्हां सां महिमाननि जो तारुफ़ करायां थो। मौज़ शख़्सियत आहे ऐं ख़ासि तौर ते असांजे प्रोग्राम में ईंदो आहे त मुल्की सूरत हाल ते बि ॻाल्हाईंदा आहियूं ऐं ज़िंदगी जे ॿियनि शोबनि ते, ज़िंदगी जे ॿियनि मसइलनि ते बि तमामु घणी काराइती गुफ़्तगू कंदा आहियूं। ॾाढो भलो ऐं मिठो माण्हू आहे, भलीकार चऊं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ जे अॻवान नईम अवान साहब के। अस्सलाम वालेकुम। नईम साहब कैसे हैं? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अल्लाह बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, थैंक यू सो मच। ऐं सुठा कलाम ॻाइण जे लाइ अॼु असां वटि नौजवान हिकिड़ो फ़नकार आहे ऐं ज़बरदस्त जॾहिं बि रिहर्सल हुनजी थिए पई त मां सम्झी वियो आहियां त ॾाढा सुठा कलाम ॿुधाईंदो। अविनाश वाल्मीकि असां सां गॾु आहे, हुनखे भलीकार चऊं था। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक हैं? बहुत शुक्रिया जी, आप भी हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। ऐं हुन सां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम में रोज़ जीअं मौसीक़ीअ सां गॾु सुठो हिकिड़ो साथ निभाइण वारो असांजो ख़ान साहिब उस्ताद मोहरम नाज़ असां सां गॾु आहे, हुनखे भलीकार चऊं था। उस्ताद साईं ख़ुशि आहियो? तबियत ठीकु आहे? सफ़ा मज़े में? वॾी महिरबानी तव्हांजी साईं, तव्हां क़ीमती वक़्तु ॾींदा आहियो। नहीं भाई और सब ठीक ठाक, खैरियत? ईद गुजर गई माशाल्लाह? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, ईद गुजर गई, रमज़ान गुजर गए। बस वो ईद इस दफ़ा तो उस तरीके से नहीं मनाई गई। अच्छा। तो आपको पता ही है कोरोना वायरस जो फदा पूरी दुनिया के अंदर जो है इसकी एक फिजा फैली हुई है, उसका एक तो खौफ डर, फिर जो एक हादसा हो गया कराची के अंदर, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वो तो PI एयरलाइन जो क्रैश हुआ, उसके अंदर आपने देखा कि 97 लोग जो है वो शहीद हो गए और कई जिंदगी ऐसी जो इस वक्त जो है वो डिसेबल हैं। उस हादसे की एक और जिंदगी आज सुबह चली गई, तो न्यूज़ में देख रहा था, जो झुलस गई थी आग में, वो बच्ची जी बिल्कुल इंतकाल हो गया उसका। ऐसे ही है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं अभी भी हॉस्पिटलाइज हैं, उनकी कंडीशन जो है वो ठीक नहीं है, क्योंकि वो आपको भी इल्म के अंदर है, वो जहाज जहाँ गिरा है वो आबादी थी नीचे, उसमें आपके भी इल्म में आया होगा कुछ 2 बच्चियां थी वो काम करने वाली, उनकी भी कंडीशन जो है वो बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। तो ऐसे हादसा जब होते हैं तो लाजमी सी बात है यकजहती का मुजाहरा करना पड़ता है और मुजाहरा करना भी है हम लोगों ने। तो ये जो सानिया कराची के अंदर हो गया, बड़ी दुख का जो है वो वाक़या था, उसको भी मद्देनज़र रखना था। फिर कोरोना की जो इतादी तदबीर जो दी हुई थी, फिर हम तो खुद यहाँ आपको पता है कि हुकूमत के अंदर मौजूद है, तो वायलेशन तो बाकी जो लोगों ने की, लेकिन हमारे पास तो कोई गुंजाइश थी नहीं वायलेशन की। सही बात। तो ईद तो बहरहाल इस दफ़ा जो है वो उन लोगों के नाम थी जो लोग इस दुनिया के अंदर कोरोना वायरस की इज्जत में आए, और इसी तरीके से जो प्लेन क्रैश हुआ उसकी इज्जत के अंदर जो लोग आए। बहरहाल अल्लाह पाक से दुआ गो हैं कि उनको अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। और क्योंकि बात ये कि मरा तो एक नहीं, क्योंकि हम तो आप ये सोचते हैं जो प्लेन जो आया था, जो क्रैश हुआ, उसके अंदर एक जान गई, ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस फैमिली का जो वो हिस्सा था वो पूरी फैमिली समझ लेने की दुनिया में नहीं रही। क्योंकि मैं और आप जिसके घर से जनाजा उठता है तो उसके इल्म उसको पता लगता है कि उसको तकलीफ का भी पता लगता है, अपने प्यारे बिछड़ जाते हैं तो पता तब चलता है, बिछड़ जाता है। और ऐसे टाइम पर काफी लोग तो ऐसे थे कि आप यकीन करें कि वो बैरून मुल्क से ट्रेवल करके आए थे, और वो पंजाब में क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आई हैं वो लास्ट टाइम दुबई से जो है सऊदी अरब से जो फ्लाइट्स आई थी वो उनका रुख जो था वो पंजाब की तरफ था। सही। तो ये लोग वो थे जो स्पेन से और दीगर ममालिक से आए थे और काफ़ी टाइम से इंतज़ार में थे। लाजमी सी बात है वो 14 दिन का पीरियड भी उन्होंने कंप्लीट किया था। और किसी तरीके से जो है वो यहाँ कराची ईद मनाने अपने प्यारों के साथ फैमिली तक पहुंचे। अब ऐसे हालात में जो हालात पूरी दुनिया में बने हुए तो क्या उनकी फैमिली किस तरीके से इंतज़ार कर रही होगी। एक वीडियो भी वायरल हुई जब वो वहाँ से निकला एक शख्स, और उसने अपनी वीडियो में पैगाम में मैसेज दिया कि हम लोग जैसे यहाँ फंसे हुए थे और जो हालात हम पे गुजरे हैं, अल्लाह पाक ये हालात किसी पे ना लेकर आए। जो खुशी की लहर थी उसके चेहरे पर, लेकिन उसको पता नहीं था, उसके में नहीं था कि अल्लाह पाक ने उसकी जिंदगी कितनी। कुछ मुसाफिर तो ऐसे भी थे जिन्होंने पहली मर्तबा सफर किया और पहली मर्तबा ही अल्लाह को प्यारे हो गए, मतलब ऐसे ही इस तरह से भी हुआ, अल्लाह माफ करे। लेकिन ये क्या सूरत है? नहीं भाई मुझे बताएं कि सारी चीजें खोल दी, शॉप्स खोल दी और एक मैसेज अलग से दे रहे हैं कि भाई घरों से ना निकले, सब खुला हुआ है तो फिर घरों से क्यों ना निकले यार। असल ये में दोनों बातें हैं ना अभी। असल में बात ये है कि आपको पता है 3 दिहाई अक्सरियत तो जो है वो आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 सूबों में मौजूद है, लेकिन सूबा सिंध में जो लोग हैं हमारे सिंधी स्पीकिंग, जो हमारे उर्दू स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग जो हमारे भाई हैं गैरतमंद और मेहमान नवाज, आपको पता है कि वो उन्होंने वोट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दिया है। तो पीपल्स पार्टी जवाब दे सिंध के अंदर कि आया यहाँ अच्छी भी हो और बुरी चीज़ की भी। तो यहाँ जो लॉकडाउन जब हुआ पूरी दुनिया के अंदर, तो पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन के अंदर क्योंकि ये तजुर्बा किसी के पास नहीं था लॉकडाउन का, ये तजुर्बा अगर किसी ने हासिल किया, गेन किया, तो वो आपको पता है वो आपका चाइना था। चाइना के अंदर जो हुआ तो जो चीज़ें उन्होंने फॉलो की, सबसे पहले आपको पता है जब ये केस डायग्नोस उनके पास होना शुरू हुए
تو انہوں نے تمام اپنی پیرامیڈیکل جو اسٹاف تھا، جو ان کی فارماسیوٹیکل کمپنیاں تھیں، ان کو جو ہے احکامات جاری کیے کہ آپ ٹیسٹنگ کٹ تیار کرنا شروع کریں. صحیح. اور دوسرا ان کا فوکس تھا کہ جو جتنے بھی ان کے کوارنٹین سینٹر تھے، تو آئسولیشن سینٹر جتنے تھے، ان راتوں رات اسپتال نہیں بنا لی انہوں نے. ان کا وہ فوکس دوسرا یہ تھا. تیسرا عوام کا اور حکومت کا ایک ٹرسٹ تھا، ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، ان کا بھروسہ تھا. حکومت نے کہا ہم نے لاک ڈاؤن کرنا ہے، تو انہوں جو عوام تھی، عوام نے کہا جی لبیک. تو وہ لاک ڈاؤن ہوا اور ایک ٹائم تک لاک ڈاؤن رہا، 3 ماہ مسلسل وہ لاک ڈاؤن کے اندر رہے. آخر رزلٹ نکلا، آپ کے سامنے رزلٹ نکلا ہے. لیکن وہی احتیاطی تدابیر جو ہمیں ایس او پی جو اقوام متحدہ نے دی، کیونکہ ایک تجربہ آلریڈی ہو چکا تھا. اور وہ تجربہ جب ہم نے یہ کراچی سندھ کے اندر جب یہاں کیا، تو اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ ہم نے بھی انہی چیزوں کو فوکس کیا. کوارنٹین سینٹر، آئسولیشن جو وارڈ تھے ان کو فوکس کیا. ہماری جو پیرامیڈیکل اسٹاف تھا، جو میڈیکل فارماسیوٹیکل کمپنیاں تھیں، کہ ان کو کہا کہ آپ جتنے بھی ٹیسٹنگ کٹس ہیں وہ تیار کریں. پھر اسی طریقے سے تیسرا مرحلہ لاک ڈاؤن کا تھا. تمام کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو یہاں اسٹیک ہولڈر جو بیٹھے ہوئے، یہاں جو ٹرانسپورٹر بیٹھے ہوئے، ان کو ہم نے اعتماد میں لیا اور پھر ہم نے لاک ڈاؤن اسٹارٹ کیا. لیکن بدقسمتی یہ رہی کیونکہ 3 صوبوں میں تو پی ٹی آئی کی آئی والے ہیں، لیکن یہاں یہ صورتحال رہی کہ ہم ان کو سم دے رہے تھے کہ یہاں بند کر رہے ہیں. لیکن یہاں کیا ہو رہا تھا، آپ نے دیکھا کہ وہاں ٹمبر مارکیٹ کے اندر کچھ تاجروں نے زبردستی کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان کو کہا کہ آپ لاک ڈاؤن کے اندر درمیان جو ہمارے آپ کے درمیان ایک معاہدہ طے ہوا ہے، جو ایس او پی سے آپ کی سائن ہوئی ہے، آپ اس کے تحت آپ کاروبار کھولو. آپ اپنا سینیٹائزر اپنی آپ شاپ پہ رکھو، ماسک کا استعمال رکھو. لیکن انہوں نے وائلیشن کی. جب اس پہ ایف آئی آر کٹی تو یہاں پوری ٹیم گورنر سمیت ان کے پاس بیٹھ گئے کہ ان کے خلاف جو ایف آئی آر کاٹی ہے ان کو واپس لیا جائے فل فل، اور ہم جو ہے ان کو روٹوں پہ لے کر آ جائیں گے. تو یہ جو ایک میسج دیا، پھر وزیر اعظم صاحب وہاں سے بیٹھ کے عوام کو جس طریقے سے وہ گائیڈ کر رہے تھے کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے، عوام فلاں کرے گی، میں جو ہے وہ ایک کورونا کے ساتھ رہنا پڑے گا، فورس بھی اتار رہا ہوں جہاں لاک ڈاؤن ہوگا اور ٹائیگر فورس بھی ہوگی. تو لازمی سی بات ہے عوام اتنے ڈبل مائنڈڈ ہو گئے. عوام نے کرنا کیا ہے، کیونکہ کراچی میں آپ کو پتا 24 سیٹیں ان کے پاس ایم پی کی، 13-14 ان کے ایم پی ہیں. پھر گورنر سندھ یہاں سے، وزیر اعظم صاحب یہاں سے، پھر یہیں سے صدر پاکستان یہاں سندھ سے، پھر ان کے وہ تادی جماعت جو ٹارگٹ کلر جماعت. لیکن نہیں بھائی، جو شروعاتی جو مرحلہ تھا نا، اس میں سب سیریس تھے، پوری قوم سیریس تھی، سب سیریس تھے، گھروں میں تھے. لیکن اس کے بعد جو ہے نا آہستہ آہستہ جو سب باہر نکل آئے. سارے معاملات سیریس ہیں. لیکن میں بتا رہا ہوں نا، سندھ جو ہوتی ہے نا سر، اگر جانا لاہور ہے، اگر ہم پشاور نکل جائیں نا، تو آپ کو پتا ہم نے پوچھنا کیسے. لیکن پہلے کیسز بھی کم تھے. طریقے سے دی گئی نا، آج بھی یقین کریں کہ سندھ حکومت اس حد تک کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے مراد علی شاہ صاحب نے ہاتھ عوام کے آگے جوڑے. میں نے کہا نا، جس کے گھر جنازہ اٹھتا ہے ان کا برادر بنوئی رو پڑے تھے سر. ان کا بنوئی میں آپ کو بتاؤں، وہ جو ایران سے آئے تو انتقال کر گیا. جس کے گھر جنازہ اٹھتا ہے اس کی کیا صورت ہے، تو وہ انتقال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیال تو میٹ خوش ہے، میٹ رہر میرے تھب دیں خوش ہے، بڑا ہے چاکا ہے. مظہر علی بلوچ نواب شاہ. بلوچ صاحب دمی ہے رے خیر مانتی ہیں منظومتی دل خوش دین ماشاءاللہ پروگرام تھے زبردست ہے. باز مہربانی، باز مہربانی. دوئی میں نے کہے دل ہو گیا ہے تیرا دیوانہ، کچتا نہیں، نادان ہے سمجھتا نہیں، دل تیرے رہتا نہیں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی. لکھتورا با لکھتورا. یہ من موجی لوگ ہیں سر ماشاءاللہ سے. کچھ بھی ہو جائے لیکن اپنے آپ کو فریش رکھنے کے لیے گانے کا سہارا لے لیتے ہیں. بس وہ مارننگ ان کی ہو گئی ہے. حالانکہ عوام مارننگ جو کرتی ہے وہ خدا کے نام سے کرتی ہے، قرآن سے، نماز سے سٹارٹ کرتی ہے. لیکن وہ موجی جو لوگ ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک دنیا ہے نا. صحیح. وہ اپنی دنیا میں مگن ہے. یہ بھی صحیح ہے. ویسے پریشانیوں سے نکلنے کے لیے گنگنانا چاہیے، ہنسنا چاہیے. بس وہ اصل میں جس کو مسائل کم ہوں گے نہیں، جس کو جو بہتر لگے. بات یہ ہے کہ اس کو وہ بہتر لگتا ہے، اس کے لیے وہ ہے. ہم احتجاجاً اس وقت جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، اس وقت جو حالات دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر، جو اس وقت ذمہ داریاں آئی ہوئی، رسپانسبلٹی آئی ہوئی، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ یکجہتی کے ساتھ ان کو وہ کھولنے اور بند کرنے کے جو معاملات ہیں. کیونکہ کل وزیر اعظم صاحب نے اعلان کیا ہے اور اس پہ پھر من جو ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. پھر سپریم کورٹ کے بھی احکامات تھے، اس کو بھی فوکس رکھنا ہے. کوئی چیز ایسی جو خدا نہ خواستہ ایسی ہو جائے جس سے عوام، لازمی سی بات ہے اس وقت جو حالات میں عوام
موجود ہے خاص طور پہ پورے پاکستان کے اندر، وہ بھی آپ کے سامنے صورتحال ہے۔ صحیح ایسا نہیں سمجھتے کہ پانی پھر گیا سندھ حکومت کی کارکردگی پہ، یہ جو سارے احکامات ہوئے، پھر وفاقی حکومت، پھر سپریم کورٹ، مطلب سندھ حکومت سنجیدہ تھی اس معاملے میں؟ دیکھیں کل بھی ایک وفد نے WHO کے وفد نے جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات کی ہے اور انہوں نے باقاعدہ اپریشیٹ کیا ہے۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے یہاں جو ہے دیگر جماعتوں کی کہ وہ اپریسیشن کا سرٹیفکیٹ ہمیں دیں اور اپریشیٹ کریں جی آپ نے بہت اچھے کارنامے کیے۔ ہمیں اقوام متحدہ اس وقت اپریشیٹ کر رہی ہے، اور اپریشیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر یونٹی آ رہی ہے۔ اس وقت یونٹی کب قائم ہوتی ہے؟ جب ہم نے لاک ڈاؤن کیا اس وقت بھی WHO نے کہا کہ بہترین جو ہے وہ احتیاطی تدابیر جو اس وقت پورے سندھ کے اندر وزیر اعلیٰ صاحب نے جو اس وقت احکامات جاری کیے ہیں وہ سب سے بہترین ہیں، اور اس کے ایون ہم لازمی ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب نے 9 اجلاس بھی کیے تھے، 3 دفعہ پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور چوتھی پریس کانفرنس میں پوری جو قوم انتظار میں تھی کہ وزیر اعظم صاحب آئیں گے، قوم کو کوئی بڑا میسج دیں گے، کوئی پیکیج دیں گے، کوئی ایسا چیز اناؤنس کریں گے جس سے ہم عوام کو رسائی ہوگی، فائدہ ہوگا۔ لیکن پھر وہ یوزولی جو ایک عادی ہیں ہمارے وزیر اعظم صاحب، ایک اکاؤنٹ نمبر دیا گیا عوام کو اور کہا گیا تمام اوورسیز پاکستانی ہوں اس میں پیسے ڈال دو، اور تاکہ بات یہ ہے کہ ہم ملک کی جو اس وقت موجودہ صورتحال کو دیکھ سکیں۔ صحیح تو اس طرح سے اچھا آپ ماشاءاللہ اجلاسوں میں بھی شرکت کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کرفیو لگے گا، کچھ ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے مستقبل میں کچھ پتہ ہے؟ مستقبل کے اندر پیشن گوئی جو جن لوگوں نے کی ہے، خاص طور پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو پیشن گوئیاں کی تھی کہ فروری کے جو اینڈ ہوگا، پھر مئی کا جو اینڈ ہوگا، پھر اپریل بھی گزر گیا، ٹائم پیریڈ دیتے گئے پھر بڑھاتے گئے۔ اب کل بھی تو آپ کو پتا ہے کہ 60 لوگ جن لوگوں کی اموات ہوئی ہے، تو جو ان کی اس وقت صورتحال ہے وہ کمپلیکیٹڈ ہوئی پڑی ہے۔ پھر سپریم کورٹ کے احکامات تھے، من اس پہ عمل تو ہم نے کرنا تھا۔ جو لوگ کراچی میں جو لوگ نکلے ہیں، خاص طور پہ یہی کراچی شہر تھا، ہمیں بڑا افسوس ہے اس کراچی شہر کے اندر جو کاروباری طبقے سے بڑے تاجر تھے، ایسے وقت پر کراچی کو اور پورے پاکستان کو ضرورت تھی ان کی، وہ کراچی کے اندر وہ بڑے تاجر کہاں گئے؟ سونے کے بیپاری جنہوں نے کھربوں روپے کراچی سے کمائے۔ اس وقت بات یہ ہے کہ وہ پراپرٹی ایجنٹ، وہ بڑے بڑے بلڈرز وہ کہاں چلے گئے؟ اس وقت ان کی ضرورت تھی لیکن انہوں نے آنکھیں بند کی۔ خیر بہرحال ان کے ساتھ تو نپٹ ہی لے گی سندھ حکومت، لیکن جو ہے وہ کرفیو کی کیونکہ آپ نے بات کی، تو کرفیو کی صورتحال جس وقت تھی اس وقت کرفیو نہیں لگایا گیا، کیونکہ عوام کو بھی دیکھنا تھا، جو اس وقت جو لوگ یہاں سندھ کے اندر موجود ہیں، روزمرہ کے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ والے لوگ ہیں، ان کے حالات کو بھی مد نظر رکھنا تھا۔ کرفیو جیسی صورتحال ویسے بن گئی ہے، لیکن کیونکہ اب فیصلے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ کی بھی انٹرفیرنس ہے، کوئی بھی فیصلہ ایسا جو وفاق اور سندھ حکومت جو ہے وہ اگر کرے گی تو لازمی سی بات ہے اس پہ ان کو شکاس بھی ملے گا، اس پہ ان کی لازمی سی بات تنبیہ بھی کی جائے گی سپریم کورٹ کے اندر۔ صحیح اویناش ہمارے ساتھ ہیں، کوئی اچھا سا گانا سن لیتے ہیں ہم بھی، پریشانیوں کا ایک ہی گلے فی الحال لو۔ جی اویناش کیا سنا رہے ہیں؟ پیار نال نہ سہی، پیار نال نہ سہی، غصے نال دیکھ لیا کر، پیار نال نہ سہی، غصے نال دیکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل جاندی اے، پیار نال نہ سہی، غصے نال دیکھ لیا کر، بیماراں نوں شفا مل جاندی اے، پیار نال نہ سہی۔ سارا سارا دن تیری راہ چ کھلوندیاں، رو رو ہسدیاں، ہس ہس روندیاں، سارا سارا دن تیری راہ چ کھلوندیاں، رو رو ہسدیاں، ہس ہس روندیاں، جس دن نہ تو ڈسے چم لیندا ہے تیرا در،
ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲਾਂ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਕਰਾਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਮ ਸਫਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਰਾਵਾਂ 'ਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਹਮ ਸਫਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਤੇਰਾ ਦੀਦਾਰ ਚਨਾ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਏ ਰੋਜ਼ ਤੈਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਤੁੜ ਸੇ ਚੁੰਮ ਲੈਂਦਾ ਤੇਰਾ ਦਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਏ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਾ ਸਹੀ वाह 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 अविनाश जी वाह छोटा सा वक्फा ले लेते हैं यहाँ पे नंढड़ी साही वठूं था मोटी चवंदा जल्दी वञो केॾांहुं महिल असां सां गॾु रहिजो ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु भेरो वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था ऐं अविनाश असां सां गॾु सुठो कलाम असांखे हुन ॿुधायो ऐं नईम आवान साहिब जी सुठी गुफ़्तगू बि असां सां गॾु आहे ऐं मोहरम नाज़ साईं बि असां सां गॾु तव्हां बि असां सां गॾु आहियो तव्हांजी वॾी महिरबानी कचहरी जेकी सवाल तव्हांजे ज़हन में हूंदा आहिनि न अक्सर असीं उहे ई सवाल कंदा आहियूं ऐं तव्हांखे इलाही जामे मालूमात असांजे महिमाननि वटां मिली वेंदी आहे सो नईम साहिब असां जितां कचहरी छॾीसीं उतां ई ॻाल्हि खे गॾियूं था नईम साहब एतमाद जो होता है ना वो थोड़ा सा टूट गया है वो इस तरह से कि अगर सरकारी हॉस्पिटल में कोई टेस्ट करवाने जाता है तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती है जब प्राइवेट में चला जाता है एक दिन के बाद वो नेगेटिव आ जाती है ये क्या सिलसिला है क्या चक्कर है सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों का ये क्या चक्कर है कई जगह पर ऐसी जो है वो रिपोर्ट्स आई हैं कि काफ़ी अस्पतालों के अंदर इवन मेरे अपने भी एक रिलेटिव सऊदी अरब से जो है वो मदीने से आए थे यहाँ और वो कंट्री मैनेजर भी हैं PAE के तो वो जब वहाँ से ट्रेवल करके आए तो जो है वो यहाँ जब उतरे तो उनके 56 लोगों के जो है वो पॉजिटिव आ गए केसेस उसकी रीज़न उसकी बहुत सारी वजूहत है अगर सरकारी अस्पतालों पे ट्रस्ट नहीं अगर मैं उसकी उनकी बात करूं तो जिस तरीके से वो बेल बकरियों की तरह उठा के जहाज़ों में उठा के लेकर आ रहे हैं तो वो लाजमी सी बात है वहां से क्लीन होकर निकले थे लेकिन यहाँ जब पहुंचे तो फिर उनका पॉजिटिव आ गया फिर वो 4-5 दिन बाद उन्होंने दोबारा कराया तो वो नेगेटिव आया क्योंकि बीच में ड्यूरेशन का भी फर्क आ गया 3-4 दिन का जो बीच में डिफरेंस आया उसके बाद वो कराने के लिए चले गए तो वो फिर नेगेटिव आ गया तो ये ज्यादातर ये हुआ है और बहरहाल ये कि ऐसा हो भी रहा है जिन लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है तो ऐसा नहीं कि वो दूसरे दिन करवा रहे हैं थोड़ा अगर आप उनको देखें ना तो 4 से 5 दिन का गैप आ रहा है सिम्टम्स की भी एक मिकदार है कि अगर आप देख लें तो क्योंकि जो डॉक्टर्स हैं जिन डॉक्टर्स ने
اس پہ ریسرچ کی ہے. اگر کسی کو نزلہ ہے, زکام ہے, بخار ہے, کھانسی ہے, کسی کو جسم میں پین ہے, درد ہے جسم میں, تو یہ اس کی علامات ہیں آپ کی کورونا کی. اگر ایسا نہیں ہے اور آنکھیں ریڈ ہیں اور پھر بھی آپ جو ہے وہ تھوڑی سی فیلنگ کر رہے ہیں, تو پھر بھی لوگوں کو جو ہے وہ نکل ڈر کے مارے لوگ جا ہی نہیں رہے ڈاکٹر کے پاس کہ کہیں کورونا میں نہ ڈال دیا جائے ہمیں بھی. یہ بھی مسئلہ ہو گیا ہے, کھانسی ہے, بخار ہے, تھوڑا سا کچھ ہو رہا ہے تو نہیں آ رہے آج کل. نہیں, وہ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ نارملی آپ جو چیزیں ہیں وہ تو ہیں نا. آپ کسی کو بخار ہو تو بخار چیک کے لیے تو اس نے جانا ہی جانا ہے. تو میں نے کہا نا سمٹمز کی بھی مقدار ہے. اب اگر وہ سمٹمز کی مقدار بالکل نیچے درجے کی ہے, پھر اگر بات کروں نوجوانوں کے اندر تو بالکل بہرحال نہ ہونے کے مطابق, کہ پہلا کیس آپ کے سامنے آیا وہ ٹھیک بھی ہو کے چلا گیا. یہاں جو علی یا جو تھا لڑکا جو ٹریول کر کے آیا تھا, تو وہ کیس بھی ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہو گیا. لیکن 50 سے نیچے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر 5-6 دن 7 دن بعد وہ کوارنٹین اپنے آپ کو کرتے ہیں یا آئسولیشن سینٹر میں جاتے ہیں, وہ ٹھیک ہو کے واپس ان کی نیگیٹو رپورٹ آ جاتی ہے, وہ ٹھیک ہو کے آ جاتے. زندہ مثال آپ کے سعید غنی بھائی ہیں, آپ ہمارے کراچی ڈویژن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, ایجوکیشن کے منسٹر بھی ہیں. تو آپ کے سامنے بات یہ کہ ان کو نہیں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی, لیکن وہ احتیاطی طور پر انہوں نے کرایا تو وہ پوزیٹیو آیا. پھر 2-4 دن رہے, پھر گورنر صاحب ہمارے جو تھے آپ کو پتہ ہے سندھ کے, ان کے اندر بھی کورونا ڈائیگنوز ہوا, لیکن وہ بھی آئسولیشن سینٹر میں گئے. 4-5 دن میں ان کی رپورٹ بھی نیگیٹو آئی. اسی طرح کافی ہمارے بہت سارے ایسے ایم پی ایز ہیں اس وقت صوبائی اسمبلی کے اندر, تقریباً 7 سے 9 اس وقت ایم پی ہیں. مرتضیٰ بلوچ ہے ہمارا اس وقت, ساجد جوکھیو ہے اس وقت ہمارے ڈسٹرکٹ جو ہے وہ ویسٹ کا پریزیڈنٹ اسکانی صاحب ہیں, وہ اس وقت جو ہے وہ کورونا کے اندر ہے. آپ کا علی صاحب ہے آپ کے اورنگی ٹاؤن سے ایم کیو ایم کے, وہ ان کو کورونا کی اس وقت تصدیق ہو گئی ہے, وہ بھی کورونا کے اس وقت 11 تقریباً میرا خیال 9 سے 11 کے درمیان اس وقت جو ہے وہ ایم پی ایز ہیں. لیکن کورونا کا ابھی تک پتہ صحیح معنوں میں نہیں چل رہا, اثرات الگ الگ سے بھی دکھائی دیتے ہیں اور سمٹمز مطلب چینج بھی ہو رہے ہیں. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ جو پہلے باتیں ہوتی تھی کہ بھائی ٹیمپریچر اگر ہائی ہے تو یہ کورونا چلا جائے گا, لیکن ٹیمپریچر ابھی سندھ کا دیکھ رہے ہیں آپ. یہ دیکھیے, یہ تو بڑا اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہو گیا ماشاءاللہ سے پاکستان کے اوپر. جو ہم نے ایک سوچ ہم نے رکھی تھی, پہلا کیس جب 26 فروری کو ڈائیگنوز ہوا, 26 فروری سے اگر ہم بات کریں آج تقریباً جو ہے وہ جون کی بگننگ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو وہ جو ایک مائنڈ بنایا تھا, جو اس وقت WHO نے, اقوام متحدہ نے ایک مائنڈ رکھا تھا کہ انڈیا میں اتنی تعداد ہوگی, پاکستان میں اتنی ہوگی, آپ کے ایران میں اتنی ہوگی. اگر ایران کو اور پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں تو آپ دیکھ لیں ایران اس وقت کہاں کھڑا ہوا ہے. یہ وہ سب چیزیں تھیں جو ہم نے احتیاطی تدابیر پہ عمل کیا. لیکن بہت ساری جگہ ایسی ہے کہ ابھی اگر ہم بات کریں تو سندھ کی اور پنجاب اور سندھ میں زیادہ کوئی ڈیفرنس نہیں رہا, لیکن ہمارے پاس ٹیسٹنگ کتنی کٹس اویلیبل ہیں. ہم یہاں ٹیسٹنگ کٹ پہلی ہم نے جب سٹارٹ کی تو پہلی ہماری جو تھی وہ 300 سے سٹارٹ کی تھی. آج ہم تقریباً 11,000-12,000. اس بات کو کنٹینیو کرتے ہیں, چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں. جی بالکل. ننڈی سائی جو وقت تھو آئے ॾाढा सुठा कलाम बि ॿुधंदासीं, कचहरी बि आहे ऐं काराइची कचहरी आहे. वञो केॾांहुं महिल असां सां गॾु रहिजो, ॾिसंदा रहिजो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध. मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध. मुर्कनि ते वरी मोटी आयासीं. तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध ऐं तव्हां बि ईअं असां वांगुरु मुर्कंदा रहो, महकंदा रहो. मुल्क ज़रूरी आहे, दुश्मन ते तैमान हुजे, भली परेशानियूं हुजनि, भली मसइला हुजनि, मुंझारा हुजनि, पर टहक हुजनि तव्हांजे चपनि ते ऐं तव्हांजे मुख ते जेका मुर्क आहे उहा कॾहिं बि न मुरझाइजे. इन दुआ सां हिकु भेरो वरी तव्हांजे ख़िदमत में हाज़िर थी विया आहियूं. तव्हांजो पंहिंजो प्रोग्राम आहे सलाम सिंध. नईम अवान साहिब सां गुफ़्तगू हले पई, सो तव्हां टेलीफोन बि करे सघो था. असांजे प्रोग्राम में शामिलु थियण जे लाइ तव्हां टेलीफोन कयो ऐं जेका बि दिलि में हिन वक़्तु उण तुण आहे, का ॻाल्हि आहे, उहा बि शेयर करे सघो था. को गीत आहे जेको चपनि ते ॿुरे थो, तव्हांजे चपनि ते टुरे थो, असां बि उहो ॿुधणु चाहियूं था, तव्हांजो मिठड़ो ऐं सुहिणो आवाज़ु. सो तव्हां असांजे प्रोग्राम में शामिलु थींदो, असांखे ख़ुशी थींदी. टेलीफोन नंबर तव्हांखे स्क्रीन ते नज़र अची रहियो हूंदो या नथो अचे त थोरी देरि में अची वेंदो. तव्हां टेलीफोन कयो ऐं असांजे प्रोग्राम में शामिलु थी वञो. सो नईम साहब, एक 2-4 अच्छी खबरें भी आ रही हैं वैसे पाकिस्तानी अवाम के लिए. एक तो पेट्रोल सस्ता हो गया, अच्छी बात है, लेकिन दूसरी जो खुर्दनोश की अशिया हैं, चीज़ें हैं, वो कब सस्ती होंगी? बंदा मतलब कहाँ जाए? अगर पेट्रोल बढ़ जाता है तो रेट भी बढ़ जाते हैं, कम होता है तो रेट कम नहीं होते. ये क्या सूरत है, इसको कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है? देखिए, अभी पूरी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो पेट्रोल था वो पूरी दुनिया के अंदर कम हुआ. उसकी वजह ये लॉकडाउन जो पूरी दुनिया के अंदर हुआ है. सही. तो एक पहिया जो था वो रुक गया. तो जो पहिया जब रुका तो लाजमी सी बात है वो एक इंटरनेशनली रेट्स जो है वो पर बैरल
جو 45 تک جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا, آج وہ کچھ روپے کے اندر آگے کھڑا ہو گیا ہے. تو اس کو بھی بہرحال یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ بھی آیا ہے. جتنا ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے اتنا خیر پیٹرول نہیں گیا. اس وقت جو ہماری اپنی کیلکولیشن ہے وہ 20-22 روپے سے لیٹر اوپر نہیں ہونا چاہیے. باقی رہا اس کا جو ہے وہ ڈیلیور نیچے ہونا. اس ملک کے اندر المیہ یہ ہے نا کہ بات یہ کہ اب اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ہمیشہ یہ بلیک میل کرتے رہے ہیں پورے پاکستان کے اندر تمام صوبوں کے جو اس وقت پولیٹیشین ہیں یا پھر اس وقت تمام وزیر اعلیٰ ہے کہ جب وہ کاروبار پہلے آپ کے کھولا ہوا کرتا تھا تو یہ ہمیشہ بلیک میل کرتے تھے کہ ہمارے جو ہے مطالبات مانو ہم بند کر دیں گے. تو اس دفعہ ہم نے بند کر دیا ہے تو اب ہم مطالبات مانو کھول دیں گے. تو پھر بات یہ ہے کہ اس وقت یہ پریس کانفرنسز تو کر رہے ہیں جی کاروبار ہمارے جو ہے وہ اوپن کیے جائیں. تو جمہوریت ہے, بات ماننی بھی پڑتی ہے, ماننی تو ہے لازمی سی بات, کھولنے بھی ہے کاروبار. لیکن یہی کاروبار اس وقت بڑی جو اس وقت ایسوسیشن ہے, جو منی تاجر ایسوسیشن ہے, اتحاد والے, مطلب یہ اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب اس ملک کے اندر جب ایسی صورتحال بنی ہو کہ جب ہینڈ سینیٹائزر جیسی جو ہے وہ ایک آئٹم جو 50 روپے کا ہو جب 300 روپے کا بک رہا ہو, ماسک جو 20 روپے کا ہو اور وہ 300 کا بک رہا ہو. اگر 300 روپے کا ہو بھی صحیح سینیٹائزر تو وہ بھی اگر جعلی ہو تو کیا کرے بندہ. وہی نا بات یہ ہے کہ بہتر کتنا اصل کی بات بھی نہیں ہو رہی. اچھا ہو یہ اس وقت پریس کانفرنس وہ کریں اور کہیں کہ تمام جتنے کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے ہیں باحیثیت ہم تاجر ایسوسیشن آپ سے بتانا چاہتے ہیں کہ ہم خود تالا لگائیں گے دکان پہ کہ ریٹ کم کر دیں. تو یہ تو ہم نے آپ نے جو ہے وہ قوم ثابت ہونا ہے. یہ تو بات یہ کہ کاروباری طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. پیٹرول جب بڑا ہوا تھا تو لازمی سی بات ہے چیزیں بھی ان کی حساب سے تھی, اب کم ہوئی ہیں تو انہوں نے کنٹرول کرنا ہے. پھر بات یہ کہ حکومت وفد کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ تمام جتنے بھی ڈی سیز ہیں ان کے تھرو جو ہے وہ تھوڑا سا سختی کریں. لیکن اس وقت 2-4 دن کی سختی ہوتی ہے میرے خیال سے شروع میں, لیکن پھر وہی بندہ وہی بات ہے. سختی تو بہرحال یہ ہے کہ ہمیشہ کے لیے ہوتی رہی ہے, لیکن وہ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ پوائنٹ سکورنگ بڑی ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے دیکھا زیمنسا اسٹریٹ, آپ کی انٹرنیشنل پلازا, ریکس سینٹر, مدینہ سینٹر, آپ کی جو ہے وہ جب صدر کے اندر سندھ حکومت نے جب وہ وائلیشن کی انہوں نے تو لاک ڈاؤن ہوا, وہاں پر سختی کی اور دکانوں کو ڈی سی صاحب نے بند کر دیا. تو یہی پھر بڑے اس وقت پوائنٹ سکورنگ کرنے والے ہمارے جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اس کراچی میں موجود ہیں وہ ان کے ساتھ جا کے دھرنے میں بیٹھ گئی. وہ طارق روڈ کی ایک میں نے ویڈیو دیکھی جو خواتین اوپر سے نیچے آ رہی ہیں, مطلب جو لاک ڈاؤن کی صورتحال تھی اور اچانک سے پولیس کا چھاپا واپا لگ گیا. تو مطلب اتنا کریز تھا شاپنگ کا, اتنی جلدی تھی شاپنگ کی. تو یہ بھی بڑا سلسلہ ایک ہوتا ہے کہ ہم خود مطلب وہ کنٹرول میں نہیں ہے تو حکومت کیا کنٹرول کرے گی. ہاں یہ ساری چیزیں دیکھیں. بات یہ ہے کہ آج سے اگر میں جب لاک ڈاؤن بڑا سخت تھوڑا کیا ہوا تھا تو اس وقت تو یہی ہمارے خواتین ہیں, یہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں, کہہ رہے تھے کہ ہمارے پیسے راشن ختم ہو گیا ہے. پھر یہی طارق روڈ تھا, یہی آپ کے جو آپ بادر آباد ہے, یہی مارکیٹوں والے وہ کھلے ڈھونڈتے پھر رہے تھے کہ 5,000 سے نیچے نوٹ ہی نہیں آ رہا تھا ان کے پاس. اور کتنے ارب روپے کی شاپنگ کچھ دن کے اندر بہت بڑا بزنس ہوا تھا, بڑا بزنس کراچی سے ہوا. تو بہرحال یہ ہے کہ اس وقت ہمیں یکجہتی کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اور اگر اس وقت اگر ہم آنکھیں بند کر لیں گے تو پھر وہ لوگ جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہیں, جو صبح جاتے ہیں شام کو کما کے آتے ہیں, ان کا پھر کون ہے؟ ہم آپ ہی ہیں. اور کراچی مثال ہے سندھ ہمارا, یہ مثال قائم کی ہے اس نے کہ ہمیشہ جب برا ٹائم پورے پاکستان میں ہوا ہے تو یہاں سے جو لوگ ہیں وہ سب سے پہلے پہل کرتے ہیں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ آنکھیں کھولیں گے. ابھی بھی برا وقت ہے اور اس برے وقت کے اندر سندھ حکومت اپنے طور پر جو کر سکتی ہے کر رہی ہے, اور ہماری ذمہ داری کے اندر ہے, کر بھی رہی ہے اور آگے بھی کرے گی انشاءاللہ تعالی, اور آگے کرتی رہے گی. لیکن اس وقت بات یہ ہے کہ جو اس وقت تاجر حضرات ہیں ان کا بھی ہمیں جو ہے وہ پارٹیسپیشن چاہیے. لازمی سی بات ہے وہ بھی ہمارے ساتھ ہونا چاہیے. لازمی سی بات ہے وہ ہمارے ساتھ, ان کا بھی دباؤ پڑ رہا ہے کہ بھائی ہم ٹرانسپورٹ کھول لیں گے. بس وہ میں نے بتایا نا, جب بند کرتے تھے تو جب کھولتے تھے تو کہتے تھے بند کر دو, اب جب بند کر دیا تو کہتے ہیں ہم کھول دیں گے. تو اس وقت تو بہرحال یہ ہے کہ جو پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن جو ہوا ہے سعودی عرب کے اندر, دیکھیں میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں. تو مثال وہ یہ ہے کہ اگر خانہ کعبہ بند ہو سکتا ہے نا, اگر مسجد نبوی میرے بھائی بند ہو سکتی ہے تو پھر باقی کیا مثال رہ جاتی ہے آپ کی. صحیح بات. ایک کال لے لیتے ہیں. نہیں بھائی ایک کال لے لیتے ہیں. آپ کی معذرت سے بات کاٹ دی میں نے, پھر کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. یا علی مدد ارشاد با مولا علی مدد سائیں, بڑی مہربانی. سعودی کا ذکر نکلا, سعودی عرب سے کال ہے جی. دبئی کھاتا میر محمد مغیری. جی سائیں مغیری صاحب ٹھیک آئے ہو, خیریت سا مزے میں؟ اللہ پاک کا جائے احسان تمام ودائے خوش آئے ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مبارک ہوجن تاں کے کتا حرم پاک میں کھلی ویا.
नफ़ी सां दुबई में आहियो अच्छा दुबई में आहियो, सॉरी दुबई में आहियो, ठीकु आहे, तॾहिं बि मुबारक हुजनि मुस्लमान हुजण जे नाते। ख़ैर मुबारक अव्हांखे बि मुबारक हुजनि, सलामत सलामत तव्हांजो पूरो टीम सलामत। वॾी महिरबानी, लख तोरा। छा चवणु चाहींदो, प्रोग्राम ॾिसो पिया, कुझु पुछणु चाहींदो, कुझु ॿुधाइणु चाहींदो, झुंगारणु चाहींदो? अव्हांजो प्रोग्राम त दिलि सां ॾिसंदा आहियूं, बसि अव्हां शाइरी हिकिड़ो को अव्हां पंहिंजो ॿुधाए छॾिजो। शाइरी तव्हांखे ॿुधायूं? जी पंहिंजो शाइरी अव्हां ॿुधाए छॾिजो, वॾी महिरबानी। साईं तव्हांजे लाइ हिकिड़ो शेर आहे त कमकार किथे रखिजे, कमकार किथे रखिजे, संसार किथे रखिजे, धोखा जे रखूं दिलि में त पोइ प्यार किथे रखिजे। ओ वाह साईं वाह, बड़ी मेहरबानी साईं, बड़ी मेहरबानी, लख तोरा लख तोरा। हाँ सर आप मिसाल दे रहे थे कोई? मिसाल ये कि देखें खाना काबा अब तो खैर बहरहाल ये 2-3 दिन पहले उन्होंने अनाउंस किया कि उसके अंदर भी एक लिमिटेड है और कुछ टाइम के लिए खोला जाएगा, SOPs हैं, जानमाज घर से लाना पड़ेगा, वजू घर से करके आना पड़ेगा। अगर वो चीजें बंद हो सकती हैं तो मैं समझता हूँ बाकी कुछ भी नहीं। फिर भी हम बहरहाल ये कि हमारे इस वक्त जो मस्जिद हैं उनके अंदर भी बहरहाल ये कि SOP के तहत खोली गई, उसके अंदर तय हुआ कि आप जो है वक्त थ्रो गेट भी लगेगा, सैनिटाइज भी किया जाएगा, लेकिन बहरहाल वायलेशन तो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हो रही है। लेकिन इसका रिजल्ट जो निकलेगा ना, मैं आपको बताऊं, जो लोग ईद के दरमियान, ईद से पहले जो लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि सिम्टम्स 14 दिन बाद आते हैं, मेरे मुंह में खाक, अल्लाह ना करे वो वक्त दिखना पड़े। CM साहब जब आंखें मतलब उसके जो हालात जो रो रहा था, जो जिस तरीके से उसने अपील की थी, रिक्वेस्ट की थी, तो अल्लाह ना करे वो हालात हमें देखने पड़े पूरे पाकिस्तान को। लेकिन बहरहाल ये कि इस वक्त हमें, मैं समझता हूँ यूनिटी की जरूरत है और इस वक्त हम खुद बायसियत इससे लड़ना है। हमने बात ये है कि हमने आंखें बंद नहीं करनी है। कौम अगर नहीं लड़ेगी ना, मैं समझता हूँ कि हुकूमतें नहीं लड़ सकती। कौम को हमें इस वक्त जो है वो जगाना है। कौम जागेगी तो बात ये है कि इसको मार दे सकते हैं हम। तो आप बोले सब कुछ खोल देते हैं, जो अब खुली गया सब कुछ, बाकी रह गया है। सैटरडे संडे को जो है वो थोड़ा सा ये कि लोग, क्योंकि ज्यादा तादाद में लोग निकलते हैं बाहर, इंटरटेनमेंट होती है, छुट्टी होती है, बाग भी भर जाते हैं, सिनेमाज भी भर जाते हैं, रोडों पे जितना क्राउड होता है, तो वो एक सैटरडे संडे वाले दिन का जो है वो रखा है कि आप सैटरडे संडे मेहरबानी फरमा के उस दिन आप 2 दिन जो है वो घर पे रहे, बाकी 5 दिन आप कारोबार करें। सही से। अब तो जुम्मे का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया है, ये भी एक, हाँ जुम्मे का लॉकडाउन भी खत्म कर दिया। फिर देखें ना, बात ये है कि पूरी दुनिया की जो तरक्की है, पूरी दुनिया में तरक्की, अमेरिका जैसा मुल्क आपको पता है कि सुबह वो 7 बजे अपने कारोबार काम पे जाते हैं। वहाँ पुलिस वाले तमाम जो इस वक्त जो वहाँ गवर्नमेंट सर्वेंट है वो सब अपने सुबह 7 बजे काम पे जाते हैं। हमारे पास तो 3 बजे लोग आँख खोलते हैं। तो ये अच्छा एक रूटीन बन गई ना। 3 बजे तो 12 बजे वो दोपहर का खाना खाते हैं, 7 बजे वो रोज सो जाते हैं। अब ये 7 बजे वाली जो एक अच्छी मतलब ये जो एक अल्लाह पाक ने जो एक हमें जो है वो दिया है, आप उसके अंदर रूटीन बना लें, वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। हमारे साथ अच्छे गुलकार हैं माशाल्लाह से, रिहर्सल की है अभी ब्रेक में, बहुत अच्छे कलाम की, तो वो सुन लेते हैं अविनाश से। जी अविनाश। पहले तो मैं सिन टीवी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। सिन टीवी न्यू टैलेंट को मैं अक्सर देखता हूँ प्रोग्राम में, तो काफ़ी सारे न्यू टैलेंट जो जिनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता, तो सिन टीवी उनको सपोर्ट करता है। अपना चैनल है, जब आए आप, तो मैंने अक्सर देखा है, तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ दिल से पूरी सिन टीवी टीम का। थैंक यू। मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रेंदे, लजपाला दे लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रेंदे, मैं लजपाला लजपाला दे मैं लड़ लगिया, मैं लजपाला दे लड़ लगिया, मेरे तो गम परे रेंदे।
کرو سکیوں میرا کتے پیر نہ رس جاوے دعاواں رل کرو سکیوں میرا کتے پیر نہ رس جاوے جنا دے پیر رس جاندے جنا دے پیر رس جاندے او جیوندے جی مرے رہندے میں لج پالا دے میں لاڑے لگیاں میں لج پالا دے لاڑے لگیاں میرے تو غم پرے رہندے نیازی مینوں ڈر کدا میرا ہے پیر لا پانی نیازی مینوں ڈر کدا میرا ہے پیر لا پانی جڑے مرشد دے ہو جاندے جڑے مرشد دے ہو جاندے وہ سو رب دی کھرے رہندے میں لج پالاں دے لڈ لگیاں میں لج پالاں دے لڈ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڈ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میں لج پالاں دے لڈ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے میں لج پالاں دے لڈ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے واہ جی واہ زبردست ऐं हिते नंढड़ी हिकिड़ी साही वठूं था तव्हां असां गॾु रहिजो वञिजो केॾांहुं हिन प्रोग्राम जा न मज़ेदार लम्हा बाक़ी आहिनि ॾिसंदा रहिजो सलाम सिंध मुझे सिंध के सलाम 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 सलाम सिंध सलाम सिंध में हिकु बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था अॼु ख़ैरनि सां जीअं तव्हांखे पहिरियां मां ॿुधाए चुको आहियां त अंगारे जो ॾींहुं आहे 2 जून आहे ऐं जेकॾहिं असांजा भाइर इस्लामी तारीख़ मालूम करणु चाहिनि था त उन्हनि खे ॿुधाए छॾियां त 10 शवाल मुकरम 1441 हिजरी ऐं मुंहिंजे हथ में हिन वक़्तु आहे पंहिंजी हिकिड़ी ज़बरदस्त अख़बार आहे जीजल अख़बार ऐं ॾाढी काराइती अख़बार आहे ऐं हिन में जेका ख़बर हूंदी आहे उहा तस्दीक थियल हूंदी आहे कराची हैदराबाद ऐं सखर मां हिकु ई वक़्तु शाया थींदी आहे रोज़ानी सिंधी अख़बार जीजल ऐं हिन अख़बार में जेका सुपर लीड ख़बर आहे जंहिं ते जेको असां ॻाल्हियूं बि कयूं आहिनि उहा ई ख़बर हिन अख़बार बि छापी आहे त कोरोना तबाही मचाए छॾी सॼे मुल्क में वधीक 82 ॼणा फौत थी विया आहिनि माना हीउ वॾो सीरियस मामिलो आहे तव्हां लापरवाही न कयो सो 3246 नवां केस रिपोर्ट थिया कलो के तारीख़ ताईं सो बहरहाल लाहौर जो को बि इलाइक़ो कोरोना खां महफ़ूज़ न आहे इहा बि सर्वे थी आहे 7 लख मरीज़ हुजण जो इंकशाफ लाहौर में थियो आहे ऐं गॾोगॾु वरी इहो बि आहे सिंध हाईकोर्ट चयो आहे त चाहियूं था त गाॾियूं बि हलनि ऐं माण्हू बि न मरे ट्रांसपोर्टरनि खे लचक ॾेखारणी पवंदी सिंध हाईकोर्ट इहो चवे थी ऐं वज़ीर आज़म साहिब वरी फरमाए थो त वफ़ाक़ी सरकार तरफ़ां कुझु कारोबार खां सवाइ समूरा शोभा खोलणु छंछर ऐं आचर ते मुकमल लॉकडाउन जो ऐलान इहो बि थी वियो अथव ऐं पाकिस्तान रेलवे
वधीक 10 मुसाफ़िर ट्रेनूं बहाल करे छॾियूं आहिनि। सिंध में डोमिसाइल जो हिकिड़ो इशू हले थो पियो, उन हवाले सां बि मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतिजाजी मुज़ाहिरा धरना आहिनि, धारनि जी फौरी निकाली जो मुतालबो आहे, ऐं अॼु हिकिड़ो धरणो बि आहे सेक्रेटेरिएट साम्हूं। ऐं गॾोगॾु तव्हांखे ॿुधायूं त ॿियूं बि हिन में काराइतियूं ख़बरूं आहिनि। डोनाल्ड ट्रंप अमरीका में थींदड़ वॻोड़नि खां डिॼी वाइट हाउस जी ज़मीन अंदरि बंकर में लिकी वियो। कल्ह इहे ख़बरूं बि आयूं त अमरीका में विॻोड़ थिया आहिनि। इन हवाले सां अॼोकी अख़बार में बि ख़बरूं आहिनि। कोरोना वायरस सबबु रांदियुनि खे वॾो नुक़सानु पहुतो आहे, सभिनी शोबनि खे पहुतो आहे। इन हवाले सां बि अॼोकी अख़बार लिखे थी। अॼोकी अख़बार में एडिटोरियल पेज जेको आहे सो उहो पार्लियामानी सियासत खे कमज़ोर केरु करे रहियो आहे कॉलम आहे, ऐं असांखे अवलियतूं तय करणियूं पवंदियूं, इहो बि ॾाढो सुठो कॉलम आहे। ऐं प्रूफ जी चुक जो हिकिड़ो सेगमेंट बि हिन में आहे, सिलसिलो बि आहे, उहो बि तव्हां पढ़ी सघो था। सो बहरहाल वधीक ख़बरूं हाल अहिवाल मालूम करण जे लाइ तव्हांखे रोज़ानी डिजिटल अख़बार पढ़णी पवंदी। वेझे आख़िर खे चई छॾियो, वेझे स्टॉल न वठी छॾियो ऐं रोज़ानी डिजिटल अख़बार खे पंहिंजी ज़िंदगी जो मामूल बणायो। दुनिया जे हाल अहिवाल खां वाक़फ़ियत इंतिहाई लाज़मी आहे, छो त कंहिं बि कचहरीअ में जॾहिं असां वेंदा आहियूं त मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हाइण जे लाइ जेकॾहिं तव्हां वटि सघ हूंदी त तव्हां कचहरीअ जा मोहर लिख पओ, उहा कचहरी सियासत ते हुजे, समाजी मामलनि ते हुजे, मुआशी मामलनि ते हुजे। नईम अहवान साहिब असां सां गॾु आहे ऐं पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे हवाले सां उनखे तमामु घणी ॼाण बि आहे ऐं छा वहे वापरे पियो, छा थियण वारो आहे, इन हवाले सां कचहरी कयूं था उन्हनि सां। अच्छा, फ्यूचर की बात करते हैं तो एक तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया नईम साहब कि कोरोना की वजह से सारे मामलात इधर उधर हैं, लेकिन हमारा जो फ्यूचर है, जो बच्चे हैं, ये स्कूल कब जाएंगे, क्या सिलसिला होगा इनका? एक तो जो अभी एक ऐलान हुआ कि भाई इम्तिहानात नहीं होंगे, उनको पास किया जाएगा ऐसे ही, एक तो ये भी ठीक है, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं, जो केजी वाले हैं, नर्सरी वाले हैं, उनकी तालीम का मसला है, उम्रें बढ़ती जा रही हैं। देखिए बात ये है कि स्कूलों वाले मामलात को लेकर बड़े सीरियस है इस वक्त मिनिस्टर सईद गनी भाई, और ऐसी चीज़ों को खुद वो लीड कर रहे हैं। मुख्तलिफ इजलास भी होते हैं सही। और जो इस वक्त हमारे जो फ्रंट के ऊपर जो डॉक्टर्स हैं और जो इस वक्त पैरा मेडिकल स्टाफ है, जो इस वक्त हमें एडवाइसेस दे रहा है, हम कोशिश करें कि उनकी एडवाइसेस पे चलें। और क्योंकि आपको पता है कि कोरोना का जो इफेक्ट है वो ज़्यादातर उन जिनकी उम्रें जो है वो 50 से अबव, या वो बच्चे जिनका इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है, सही सही, तो उनको उसका इफेक्ट आ सकता है। क्योंकि अभी आपने अखबार में ही बताया कि तकरीबन 60 से ऊपर लोग जो है वो इस वक्त कोरोना की इज़्ज़त के अंदर चले गए दुनिया से। सही। तो ये तो अब मज़ीद चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर क्योंकि स्कूल जो एसोसिएशन हैं एक नहीं कई दर्जनों की तादाद में, और वो भी कह रहे हैं हम खोलने वाले हैं, हम खोलना चाहते हैं, उनकी भी धमकियां आना शुरू 15 हो रही जून हैं प्राइवेट की भी जो है उनकी तरफ से भी जो है वो इंडिकेशन आना शुरू हो गया 15 जून को कुछ भी हो जाए हमने स्कूल खोलने हैं। लेकिन स्कूल खोल के करना क्या है? पहले तो उनसे कुछ सवाल पूछ ले कि स्कूल खोल के उन्होंने करना क्या। अगर फीसिस लेनी है तो फीसिस के लिए तो हमने पहले ही कह दिया कि ठीक है आप फीसिस जो है वो आप चार्ज करें, उसके ऊपर भी फीसिस वाले मामलात के ऊपर भी, क्योंकि बेरोजगारी तो आपके सामने ही है, लोग घरों के अंदर भी, उस पर भी हमने समरी जो है वो अरसाल की थी आपके गवर्नर साहब को। उसमें 4-5 चीज़ें थी, बल्कि उसमें हमने मजीद चीज़ें भी इंक्रीज़ की थी। जो स्कूल जितने भी हैं उसमें 20% जो है फीस माफ़ की जाए। फिर जो रेंट वाले मामलात हैं वो रेंट 1 माह का माफ़ किया जाए। जो छोटे कारोबार से ताल्लुक़ रखने वाले ताजिर हैं उनको 1 लाख रुपया कर्जा दिया जाए बजाय किसी इंटरेस्ट के। फिर इसी तरीके से बिजली का जो बिल है उसको 3,000 रुपये का जो बिल जिनका बिल आया उसको माफ़ किया जाए। इसी तरीके से 2,000 रुपये का गैस का जिनका बिल आया तो उनको जो है वो माफ़ किया जाए। ये 6 से 7 चीज़ों की समरी हमने गवर्नर साहब को जो है वो सेंड की थी, लेकिन आज तक उस समरी का ही नहीं पता कि समरी गई कहाँ। कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जो है वो चीज़ें मिलें। लेकिन अब स्कूल की अगर बात करें तो स्कूल पे तो हमारी डेली अब वालिदैन भी तंग हो गए बच्चों से, बस वो असल में आदत नहीं थी ना वालिदैन को। अब तो वो घर में बैठो तो रोना, बाहर निकलो तो कोरोना, तो खासतौर में मर्दों के लिए घर बैठो तो रोना और बाहर निकलो तो कोरोना। तो अब कोरोना को तो बहरहाल हमने फाइट करनी है। और बच्चे लाजमी सी बात है उनको तो स्कूलों में ना वालिदैन भेजेंगे ना बच्चे भेजने सी इस वक्त हालात हैं। ऐसे हालात के अंदर तो मैंने कहा है कि तमाम इदारों को जो है वो साथ देना है, तमाम हुकूमतों का साथ देना। मैं नहीं कह रहा सिर्फ सिंध हुकूमत की बात करें, लाहौर एसोसिएशन जो स्कूल एसोसिएशन उन्होंने 15 तारीख का उन्होंने कहा है कि 15 को कुछ भी हो जाए, जमीन यहाँ से वहाँ हो जाए। मैं देख रहा था चले जी बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है जी कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग स्टार्ट हुई पड़ी, आप ऑनलाइन स्कूलिंग दे सकते हैं। और तमाम स्कूलों को जो है वो ऑनवर्ट किया हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए,
व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वालिदैन को उन क्लास के जो पेरेंट्स हैं उनको ऐड किया बाकायदा, और वहां पर डेली होमवर्क दिया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन गरीब का बच्चा कैसे पढ़ेगा? उसके पास अच्छा सा मोबाइल होना चाहिए पहले तो। व्हाट्सएप गरीब के बच्चे के लिए भी वो उसके लिए भी तरीकेकार दिखे हुए हैं। मतलब उसके लिए भी अगर बात करें तो टेलीविजन तो घर में है ही है, एक्सेस है। अगर नहीं है तो ट्यूशन की जो लाजमी सी बात है, वालिदैन जो है वो बुनियाद होते हैं किसी भी चीज या तो चैनल्स पे प्रोग्राम्स होने चाहिए इस तरह के, जैसे दीनी प्रोग्राम होते हैं चैनल पे, तालीम के हवाले से एक मतलब रोजाना का प्रोग्राम शुरू किया जाए मुख्तलिफ चैनल्स पे। ये भी ऐसा है जो है वो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर, खासतौर पीटीवी पे तो जो है वो 1 घंटे की जो है वो दे रही है क्लास। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो सराउंडिंग के अंदर जो ट्यूशन सेंटर्स हैं वो भी इस वक्त ऑन है। वो भी ट्यूशन तो मना नहीं है ना, ट्यूशन तो जो है वो आप लाजमी सी बात है, जो आपके पड़ोस के अंदर भी अगर कोई पढ़ा लिखा है तो वो भी कोशिश कर रहा है कि चलो सदका जारी है, वक्ती तौर पर किसी बच्चे को पढ़ाया जाए। तो ये भी एक क्योंकि सरकार दो आलम नबी पाक का इरशाद नबी भी है कि तालीम हासिल करो, ख्वाह तुम्हें उसके लिए चीनी क्यों ना जाना पड़े। आपके तवज्जुह से लाजमी सी बात है, जो बच्चों जिनके पास इंटरनेट की सहूलत नहीं है, आईफोन, डी फोन, वी फोन नहीं है उनके पास, तो खुदाया आप उन बच्चों पर जो इस वक्त पढ़े लिखे जो लोग सुन रहे हैं, उनके से मेरी अपील भी है, बिनती भी है आपके तवज्जुह से कि खुदाया उन बच्चों पर भी नज़र रखें और उनको वक्ती तौर पर आप उनको फर्स्ट एड जो मतलब कहते हैं ना फर्स्ट एड के तौर पे सही। उनको बुनियादी तौर पर जो है वो आप तालीम दे सकते हैं। और सदका जारी है, इस पर भी अल्लाह पाक आपको इसका कोई ना कोई अजर अल्लाह ताला की तरफ से जरूर मिलेगा। तो स्कूल खुली जाएंगे, आज नहीं खुलेंगे तो इंशाल्लाह 2 महीने बाद खुल जाएंगे, महीने बाद खुल जाएंगे। कोई नहीं चाहता कि स्कूल जो है वो बंद हो, तालीम का फुकदान पैदा हो, लेकिन अभी बंद है तो ये इंसान और इंसानियत बचाने के लिए। एक बात है नहीं भाई, एक बात ये कि सबने एहतजाज किया, ट्रांसपोर्टरों ने एहतजाज किया भाई ट्रांसपोर्ट खोली जाए, ताजरों ने एहतजाज किया कारोबार खोला जाए, लेकिन एक वाहिद उस्ताद है, टीचर है जिसने एहतजाज नहीं किया कि स्कूल खोले जाए। ये हमारे सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं। बस असल में मतलब उन्होंने कभी कहा ही नहीं है कि स्कूलों के जो इस वक्त जो टीचर हैं, जो प्रिंसिपल हैं, जो उस्ताद हैं, अल्लाह ताला ने एक मुकाम भी तो रखा है ना उनके लिए। सही। बात ये है कि बाप को मुकाम जो अल्लाह पाक ने जो इस वक्त दिया है उस्ताद को, तो बड़े ठट से बड़े शान से बैठे हुए हैं, वैसे मजे ले रहे हैं कि भाई चलें ठीक है स्कूल बंद है, ठीक है। नहीं, वो अपनी जगह पे काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। स्कूल बंद है तो मैंने कहा ट्यूशन प्राइवेटली ट्यूशन दे रहे हैं। और कई जगह ऐसी है, मैं भी बहुत सारे जो है वो उनके साथ में भी कॉन्टेक्ट के अंदर और रास्ते में हूँ। यहाँ से लेकर सिंध तक कोशिश हमारी होती है कि चलो जहाँ जो तरजीहात बुनियाद पर जो जहाँ तक पहुँचाया जाए हम पहुँचा सकते हैं, लेकिन इस वक्त इंसान और इंसानियत बचानी है। चलें जी, एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। इंसान को बचाना है, इंसानियत को बचाना है, बहुत ही अच्छा जुमला। इस जुमले पे एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं। नंढी साई वठूं था वंजो के नाम से सगड़ रहे जो ॾिसंदा रहे जो पंहिंजो प्रोग्राम सलाम सिंध। मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध, मुझे सिंध के सलाम सलाम सिंध। सलाम सिंध में एक बार वरी तव्हांखे भलीकार चऊं था। अयाज़ गुल साहिब जो मूंखे हिकिड़ो शेर यादि अचे थो अॼोकी सूरत हाल जे हवाले सां, हाणोकी सूरत हाल जे हवाले सां, मुल्की सूरत हाल जे हवाले सां ऐं समाज जी बेहसी जे हवाले सां, त हर शख़्स कहाणी आहे ॾुख जी न पुॼाणी आहे, हर शख़्स कहाणी आहे ॾुख जी न पुॼाणी आहे, ऐं एहसास बिना माण्हू अखबार पुराणी आहे, हर शख़्स कहाणी आहे। नहीं, सब क्या समझ रहे हैं कि एहसास ख़त्म नहीं हो गया, हर कोई अपने लिए जी रहा है, बस अपनी फैमिली, अपने बच्चों के लिए, और किसी की कोई परवाह नहीं है। देखिए, एहसास तो लाजमी सी बात है, इंसान के अंदर जब ख़त्म होता है तो मैं समझता हूँ इंसानियत ही ख़त्म हो जाती है। और क्योंकि लीडरशिप की अगर बात करें, क्योंकि लीडरशिप भी एहसास का नाम है। लीड करना और शिपमेंट करना यानी कि ट्रांसफ़र करना, जिस आदमी के अंदर लीडिंग पावर मौजूद है और शिपमेंट पावर मौजूद है, दिस इज अ लीडर। लेकिन आजकल ये ऐसा नहीं हो रहा कि भाई लीड करके फिर शिप में चले जाते हैं। बस वो बात ये है कि शिपमेंट नहीं करते, फिर वो शाकी में शिप में चले जाते हैं, प्लेन में चले जाते हैं। और तो जिस बंदे के पास जिसके पास जो है वो एहसास है, वो ही लीडरशिप उसके अंदर मौजूद है। लीडरशिप ये नहीं कि सिर्फ वो पॉलिटिशियन जो लीडर, जो उनको लीडर मैं कह रहा हूँ, हर फील्ड के अंदर कोई ना कोई लीडर है। सही लाजमी सी बात है, अगर आप, क्योंकि आप जो इस वक्त जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, तो ये भी लीडरशिप आपके अंदर मौजूद है। किसी ना किसी के अंदर हर मतलब ये कि लीडरशिप जो है वो हर कोई अपने काम में मौजूद होती है, लीडर होता है। ठीक, बस बात ये कि एहसास जिसके पास है वो लीडर है। एहसास मुझे, अगर मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने
ड्राइवर रखा हुआ है और मैंने ये समझना है कि आया वो ड्राइवर को मैं 20,000 तनख्वाह देता हूँ, क्या 20,000 रुपए में 4 बच्चे वो पाल सकता है? क्या आया वो किराया दे सकता है? आया क्या बच्चों की स्कूल की फीस दे सकता है? आया क्या बिजली का बिल दे सकता है? नहीं दे सकता, तो 4,000 रुपए मैंने एक्स्ट्रा देने। दिस इज एहसास। सही सही। अगर मेरे अंदर एहसास मौजूद है तो मैं कामयाब तरीन इंसान हूँ, वरना एहसास नहीं है तो मैं समझता हूँ कुछ भी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर साहब के पास बहुत एहसास है, एहसास प्रोग्राम शुरू कर लिया उसने उसके नाम से एहसास प्रोग्राम। हालांकि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था, एहसास प्रोग्राम, कोशिश की इसको नाम चेंज करने की, लेकिन वो इतनी जगह मिल सकी उस कार्ड में, कॉर्नर के ऊपर एक छोटा सा लोगो लगाया एहसास प्रोग्राम का, और पूरे कौम को मैं पता नहीं एहसास दिलाने की कोशिश की है। अब पता नहीं इस कौम को पता ही नहीं पता, ये जो 12,000 रुपए दिए, ये 12,000 रुपए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रकम जो 4 महीने की, तो पहले तो रोकी हुई थी, ये 4 महीने की रकम 2,000 करके और उसमें 1,000 एक्स्ट्रा डाल के एडवांस में ये 12,000 रुपए इनको आवाम को दे दिया और कहा कि हमें बड़ा एहसास है। तो ये एहसास जो है वो मैं समझता ही हूँ कि ऐसा एहसास नहीं होना चाहिए, एहसास वो जो दिल से एहसास हो। सही सही। इस वक्त जहाज का एक बड़ा सानिया हुआ था, फिर इस वक्त आपको पता है टिड्डी दल का कितना बड़ा एक वाकया पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त फैल चुका है। जब सिंध में था तो हम सिंध वाले, हम यकीन करें, हम दाएं दे रहे थे, हम उनसे खुदा के लिए विनती कर रहे थे। सीएम साहब ने कई दफा लेटर लिखा कि टिड्डी दल से हमारी निजात दिलाई जाए, किसान डूब जाएंगे, ये चीजें बर्बाद हो जाएंगी। लेकिन अब वो पंजाब में गया तो अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी आया, फिर उसके ऊपर जो है वो सीएम साहब ने अब कोई कमेटी शमेटी को बनाएंगे, कोई इजलास बुलाएंगे टिड्डी दल के ऊपर लेके। हम कह रहे थे कि खुदा स्प्रे हम दे देते हैं, आप जहाज दे दें, जो स्प्रे करते हैं वो, ये हमारे पास नहीं। फिर उस पे अमल हुआ, कुछ हुआ, कोई कारकर्दगी कोई सामने आई, कुछ बस हुआ? वो यहाँ जब सिंध से निकला ना तो फिर लाजमी सी बात है, यहाँ तो मसला ये है कि यहाँ सुतीली माँ वाला जो रवैया रहता है हमेशा, कोई भी वफाक में हुकूमत आती है, जब पंजाब में पहुंचा तो अब उनको समझ आई है कि हाँ यार इस पर नुकसान हो रहा है, तो अब कुछ इन्होंने जो है वो लेटर एक लिखा है और लेटर वहां तक वो रसाई हुई है आपके सीएम पंजाब की बुज़दार साहब की, तो अब उस पे वो एक्सेस करेंगे, जहाज देंगे, स्प्रे होगा। अब वो बलूचिस्तान तक चला गया मामला। टिड्डी दल कोरोना से इस वक्त ज्यादा खतरनाक है इस मुल्क के अंदर। चलो बहरहाल ये मैशत तो हमारी जब जीटीपी रेट इनको 5.8 पे दिया था, आई वालों को आज उन लोगों ने हुई निकाल के 1.8 पे खड़ा किया। हमारी ज़राअत के लिए कोरोना है टिड्डी दल भी सर, इस वक्त ज़राअत के लिए अगर इस वक्त मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब अगर इस पे अगर नजरसानी नहीं करेंगे तो इतना बड़ा हमें नुकसान उठाना पड़ेगा कि हमारे बागात जो इस वक्त आपको पता है कि जो आबाद होते हैं, हमारे किसान जो पूरा साल इंतजार करते हैं, वो डूब जाएंगे बहुत बुरे तरीके से। फसलें बर्बाद हो जाएंगी, उनकी असासें बर्बाद हो जाएंगी, उनकी ज़मीनें बर्बाद हो जाएंगी, जो कमाने का जरिया है वो बर्बाद हो जाएगा। फिर हमें वही बात होगी, कभी इंपोर्ट पे जाएंगे, कभी एक्सपोर्ट पे जाएंगे। तो अभी हजारों में मामला हैं या लाखों में मामला हैं, कल ये अरबों रुपए के नुकसान उठाने पड़ेंगे। तो इस वक्त हमें आंखें खोलनी चाहिए इस टिड्डी दल के मामला को लेकर। सही सही सही। मतलब ये कहने का ये है कि फसलें तबाह होगी तो आगे चल के नस्लें भी तबाह हो जाएंगी। हकीकी बात पे यही है, लाजमी सी बात है, फसलें तबाह तो आगे फिर लाजमी सी बात है नस्लें भी तबाह। नस्लें तो फिर जुड़ी हुई हैं उन फसलों के साथ, जिन फसलों से उनको अनाज मिलता है, जिनसे उनको रकूम मिलती है, जिस रकूम के ऊपर वो अपनी काश्तकारी करते हैं, जिस पे वो लोगों के उधार उतारते हैं, वो लोगों से जो है वो उधार लेकर अपनी जमीनों के ऊपर जिस तरीके से वो दाना डालते हैं, फिर वो स्पेक कर रहे होते हैं, वो उगेगी। अब वो उगी है, अब निकलना शुरू हुई है, तो टिड्डी दल ने हमला कर दिया है। अब हमला भी मतलब बात ये है कि इतना शदीद हमला किया हुआ है कि आप जो है वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते। हालांकि इंडिया ने कहा कि ये वहां भी टिड्डी चली गई, तो इंडिया ने कहा जी हमें फुटेजेस देख रहा हूं मैं भी, लेकिन बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है सर, बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा नुकसान है। अच्छा, पीपल्स पार्टी के आजकल मतलब क्या मामला फोकस जो है वो किन मामलात पे है? पीपल्स पार्टी का क्या कर रही है पीपल्स पार्टी अवामी मामलात के लिए खास तौर पे? पीपल्स पार्टी इस वक्त जो हमें अहकाम जारी किए हैं हमारे चेयरमैन ने बिलावल भुट्टो साहब ने कि इंसान और इंसानियत को बचाना है। सही। तो हमारा इस वक्त पीपल्स पार्टी का कंप्लीट जो है इस वक्त अटेंशन है वो इस वक्त इंसान और इंसानियत की तरफ है। उसको अगर बहरहाल अगर सामने रखें, उन लोगों का जो फ्रंट के ऊपर इस वक्त जो लड़ रहे हैं, जो जंग लड़ रहे हैं इस वक्त, आपके इल्म में भी आया होगा कि 2-4 दिन पहले प्राइवेट जो बड़े अस्पताल हैं उन्होंने मना कर दिया कि हमारे पास स्पेस नहीं है। इसी चीज को पीपल्स पार्टी से लिख दिया है भाई, बोर्ड लगा दिया है कि भाई हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं है। चीज को देखें, बात ये कि इन चीजों को हम रख कर हम रो रहे थे कि इतना स्पेस नहीं है। कई लोगों ने हमें तनकीद की जी मास्क नहीं मिल रहे कराची में, या बात ये है कि सिंध के अंदर तो ये मास्क क्यों नहीं मिल रहे? भाई मास्क खुदा के लिए अब रिक्वायरमेंट बन गई है।
پہلے ماسک کے جو ڈبے تھے ان پہ مٹی دھول ہوا کرتی تھی, کوئی لیتا نہیں تھا. اب کیونکہ ماسک کی ایک دم جو ہے وہ ایک ان کی ریکوائرمنٹ آئی ہے, امریکہ جیسے ملک میں $150 کا ماسک بکا ہے, پوری دنیا کے اندر ماسک کی شارٹیج ایک دم ہو گئی. تو بہرحال یہ شارٹیج ہوئی, اب الحمدللہ وہ بھی کمپلیٹ ہو گئی. اب تو آپ کو جگہ جگہ ریڑی پر, جگہ جگہ آپ کی دکان کے باہر, بینکوں کے باہر, اسٹوروں کے باہر, آپ کی شاپنگ مال کے باہر, روڈوں پہ آپ اس وقت ماسک. اچھا نعیم صاحب, وقت محدود ہے, کوئی چھوٹا سا میسج دے دیں آخر میں جاتے جاتے. چھوٹا سا میسج میں دوں گا. ضلع اوکاڑا کے اندر ایک گاؤں ہے, اس میں ایک بچی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا ہے. میں آپ کے توجہ سے آئی جی پنجاب کو اور پنجاب حکومت سے بنتی کروں گا, اپیل کروں گا. سویرا نام کی بچی ہے جس کے والد کا نام ہے ملک جو ہے وہ عوان صاحب, اور ان کے ساتھ پوری فیملی اس وقت جس گپ سے گزر رہی ہے, جو حالات اس وقت پوری فیملی بنے ہوئے ہیں, کیونکہ اس میں جو لوگ قاتل تھے وہ گرفتار ہو گئے ہیں, لیکن گرفتاری کے بعد بات یہ ہے کہ ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں. تو میں بنتی کروں گا, اپیل کروں گا عدلیہ سے بھی, خدا کے لیے وہ 7 سالہ بچی جو کہ جس کو قتل کیا ہے, خدایا اس کو انصاف دیا جائے, اور اس کے جو قاتل ہیں اس وقت جو ایکسیپٹ کیا ہے, خدا کے لیے ان کو جو ہے وہ ان کو سزائیں, ایسی سزائیں دی جائیں کہ عبرتناک کہ پوری دنیا کے اندر یہ میسج جائے کہ ہاں کہ بہت ہی اچھا میسج ہے, انصاف ہے پاکستان. تھینک یو سو مچ نعیم صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور آتے رہا کریں, اچھا لگتا ہے ہمیں, آپ بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ اویناش بھائی آپ کا بھی. آخر میں جاتے جاتے آپ سے سانگ سنیں گے, جو بھی اچھا کلام وہ سنا دیجیے گا. محرم سائیں وری مہربانی, لکھت ہو رہا وری مہربانی تاں جی بھی جن کو پروگرام ॾिठो پئے. انشاءاللہ حیاتی بخیر. सुभाणे नई प्रोग्राम में इरशाद जागीरानी वरी तव्हां सां मुखातिब थींदो, नवां महिमान हूंदा, नयूं ॻाल्हियूं हूंदियूं. सो पंहिंजो, पंहिंजनि प्यारनि जो, दिल वारनि जो, घर वारनि जो, नंढनि ॿारनि जो, बीमारनि जो, बुज़ुर्गनि जो ऐं उन्हनि जो ख़्यालु रखिजो जिन जो ख़्यालु रखण वारो केर बि कोन्हे. अॼोको प्रोग्राम हिते पूरो थिए थो असां पारां. अल्लाह भाई जी. हर जाए फिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. हर जाए फिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. तुंहिंजो यादि संभाए रखियमि दिल में, तुंहिंजो यादि संभाए रखियमि दिल में, पर तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. हर जाए फिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. गुलशन सारो जड़ी वियो, तू मूंखां विछड़ी वियो. आ गुलशन सारो जड़ी वियो. सा खुशबू रही ना है गुल में, सा खुशबू रही ना है गुल में, पर तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. हर जाए फिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. हर जाए फिरी हर महफिल में मूंखे तुंहिंजी कमी महसूस थी थिए. गुलशन सारो जड़ी वियो. तू
गुलशन सारो जड़ी वियो सा खुशबू रही ना है गुल में सा खुशबू रही ना है गुल में पर तुझे कमी महसूस थी हर जाए फिरी हर महफिल में मुके तुझे कमी महसूस थी हर जाए फिरी हर महफिल में मुके तुझे कमी महसूस थी हर जाए फिरी हर महफिल में मुके तुझे कमी महसूस थी जो पखी अखेर मां उडरे थो हरी नारी रबखे संभाले निकरे थो हिन सरज़मीन सिंध ते जीअं सजो घुरे थो खुशहाली ऐं अमन जो पैगाम मुंहिंजे सिंध खे सलाम